ये 1 आसला 11 आसला एंड 10 आसला बुझला यदि क्वेश्चन नहीं बहुत क्वेश्चन है ओके तो नेक्स्ट चला बेटा पूरा चेंज हो जे फॉर्मेट टा a is equals to 5 b is equals to 6 c is equals to 7 d is equals to 8 then x is equals to x is equals to a plus b multiplication c modulo d এটা হচ্ছে সিম্পল আউটপুট কিছু ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট নেই এটা আছে ওরে এটা ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট নাই কেতে আসিও খালি x आंसर তো বটে হুম সমান কেতে আছে ওকে হুম 7 আছে ओके फास्ट कौन आसियो फास्ट कौन होबो मल्टीप्लाई हैला 42 मॉडुलो 8 केते आसियो रिमाइंडर 2 आसियो रिमाइंडर 2 आसियो ए रा वैल्यू केते अछि 5 5 + 2 इरा केते 7 बुझला देखो फास्ट आ भीतर कौन हो ये तीन ये जो चारटा अच्छे फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो b into c केतला 42 42 मॉडुलो d d केते आसी 8 आसी 42 डिवाइडेड बाय 8 केते आसीला रिमाइंडर केते आसीबो 2 आसीबो a रा वैल्यू केते आसी 5 आसी 5 + 2 केते गला 7 तो 7 आंसर आसी तापर एडिशन टा लास्ट हो प्लस प्रथमे मल्टीप्लिकेशन तापर डिवीजन मॉडुलो तापर प्लस ये जो प्लस माइनस है ना टिके मैच कोचिंग में सब मिक्स करियोनी हैला एटा लेकिन ला
हाँ, next example. A plus plus multiplication B plus plus A plus plus what is output? 1260. As to the 5 into 6. 5 into 6, 30. 30. Then it's, Upper increment of 30 into 6. 30. 30 into 6. When 8 I increment 3. 1260 देखो ना, आंसर को कौन देगा? ऐसे वाली तो बासिक देखिए So first 5 into 6 hour, तापर sir 6 into 7 hour, something right side का माने increment hour पर 30 into 42. आज वाला कितने? 5 into 6, 30. 6 then cover 3 into 6 into 7. 30. 30 into 42, something होगा ना? 180. 180 into 7. हाँ 180 into 7 है ना? ने फास्ट एटी कौन वाला? इंक्रीमेंट मैंने फास्ट डिस्प्ले करा था पर इंक्रीमेंट Sir 180 into 7 1260 रहता 1260 फास्ट वाला कितने? एरा वैल्यू वाला कितने? 5 into 6 30 वाला तापर एरा वैल्यू इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट है कितने वाला? एरा वैल्यू वाला 6 30 into 6 कितने वाला? 180 into b रा वैल्यू कितने? 780 180 into 7 वाला कितने? 1260 तुम नीचे नीचे चेंज कर दो for the determinant. आंसर देखो प्लस प्लस ए मल्टीप्लिकेशन
b minus minus multiplication a plus plus multiplication minus minus b. What is answer? Sir, 6 into 6 into 6 into 4. Answer. One zero eight zero. So 862. 860. So first a plus plus 6. A plus plus 6 है 6 into 6 into 6 6 into 6 है 36 তারপরে পুনি স্যার আগে প্রিন্ট হবে তারপরে অ্যাড হবে हाँ प्रिंट कितना हो 36 into 6 এইগুলো 6 স্যার हाँ, স্যার সেকেন্ড টাইম প্লাস প্লাস হবে সেটা 6 হবে সেটা তিনটা 6 into 4 फास्ट वाला कितना a रा वैल्यू है 6 6 into 6 into b रा वैल्यू कितना हो 6 into 46 46 ऐसे हो हां सर b ର d ଥର ଫାଷ୍ଟ ଲା ପୋଷ୍ଟ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପୁଣି ପ୍ରି ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ into 4 into 4 गुटे फोर 36 into 24 कितना है 80 देखो 80 b6 थिला ହେଲା 6 into 8 5 ରେ ପଡେला ଏଠି କଣ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ 5 ରେ ଫସିଲା b टा माइनस माइनस है हाँ सर एठी फास्ट b थिला ना b टा कौन है डिस्प्ले कला 6 डिस्प्ले कला पर कौन है डिक्रीमेंट है ये 5 ता आउ थरे डिक्रीमेंट है आउ थरे डिक्रीमेंट है 4 एटी एरा वैल्यू कौन है 6 है इंक्रीमेंटल फास्ट इंक्रीमेंटल কিন্তু অবভিয়াসলি স্যার এই সালা পরে এর ভ্যালু হচ্ছে 7 এবে যদি মই এরা ভ্যালু প্রিন্ট করিবি আরে এটি ফার্স্ট ডিসপ্লে হলো তারপরে ইনক্রিমেন্ট এই ইনক্রিমেন্ট সেটা কোন ডিসপ্লে ডিসপ্লে করে 6 7 কিছু না এবে আমি এরা ভ্যালু প্রিন্ট করি এর ভ্যালু 7 আর 4 ওয়াচার টাইপ এবে তুমি যে কোন সে করি প্রিন্ট না এরা ভ্যালু 7 আছে এরা ভ্যালু 4 আছে এখানে তুমি কিছু কোশ্চেন দেবে তোমাকে
Step by step. এটা তো লাস্ট ভ্যালু কত হলো? हमें एक गुड प्रोग्रामर हो मैथमेटिक्स वाला कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हाँ सर्विस परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत আছে ঠিক আছে তার ভিতরে তো তার কোশ্চেন বহুত আছে মানে যে হ্যাকাথন প্রোগ্রামে বহুত আছে परमुटेशन कॉम्बिनेशन বহুত আছে নরমালি ইন্টারভিউ তো আছে আছে বিসিএস এর বহুত আছে okay so this operator part is over then write some question the homework SW write a program question लिखनी है write a program input a number put a number calculate its square and cube सर यहाँ पर सर क्यों पढ़े पढ़े थे ना अब कुछ नहीं write a program input a number and calculate its square and cube हेलो सर write a program input a number and calculate the square and cube then write a program enter length and breadth of a rectangle write a program enter length and breadth of a rectangle find out its area and perimeter
perimeter. Okay, so write a program, enter radius of a circle, find out its area and circumference. Area and circumference in a perimeter. Then, write a program, enter principal. Those are simple programs of those. Write a program, enter principal, rate and time. And find out simple interest. The next question, write a program, input 5. Write a program, input 5 subject mark. And find out total mark and percentage. Write a program, input 5 subject mark of a student and find out total mark and average. Percentage नहीं, average लिखो. Write a program, convert enter temperature in Celsius
write a program, enter temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit. Enter temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit. Write a program, import two number. Write a program, import two number. कटिगला उतरे सेम लिंक रे जॉइन करियो. Write a program, enter two number and swap them. पर लिखो write a program, enter two number and swap the value without using third variable. The trial करियो केले करियो. So write a program, import distance in kilometer and convert it into meter. Write a program, import distance in kilometer, convert it into meter, feet, inches and centimeter. Meter, feet, inches and centimeter. Inches and centimeter. So write a program, import total number of days enter total number of days and convert it into days, days, total number of days and convert it into year, month, weeks and days. Okay, এটা হলো হোমওয়ার্ক. এটা করে কি মতে কালি আসিব তো কালি তুমি জয়েন করিব শুভশ্রী লিপসা 11টা বেলে. হ্যালো ওকে ঠিক আছে ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି କି ସବୁ କାଲି ରଖିବା ତ କ୍ଲାସ. हाँ सर ঠিক আছে হ্যাঁ